bon mina me kai ibe question poser mba jabi quoi ameka mun ke bon tonte religion te fente ame fe dron ka segi anga farafinya de ma anga farafinya dambe ana anga culture ani an bema be ku dalen no fe mununa ka anga an yere horonya kwa religion ko ni culture ko ni fe una o de do ima donc iba ke parce que normalement ni ba ke iba ki yere de ita ke an ta ke mo ko si kwa mo an ta ke même pas fait la commande de parafia gachari parce que parafia abolition do bola o bala o bala ke abe bang oui o bala o yang buruju de o mo mi ni ba bon so ma yi ba ne parafia ma parce que ambe buruju yo ke nyana arabu kana nyan to bu kana o jago est-ce que polition ama fo kan ya arabu de la o ba te kele ni mo mi o fie ma fo ga galon tige ni mo mi o fie wa fo tige ay galon tige gallu me dalu di ma man jaira ko sabe munyato arabu nana an fe ko an na do islam ala ka an tabla o ya don ka ba an fe do mo ta don ka fo kan me ko la de go o kun ta do ka fo kan me ko la de non parce que amu la de gi an ma anta de ka ntaro ni be ka ngakuma fam parce que bon no pravi ne be ka bla ko la ko sali demo na len ko imano kai ga je la chuga na bon ni haklima be ba fam ne ga fam ya la bo est-ce que doni ko do sipra ga ma ko be fendore la sino doni ko tao segi farafia na ni anga nyoko yo to nyoko ngesra la segi yera ma bani bon sera que le fait donc mais ça a mis un change parce que comment il y a le recoupement de côté donc aller arabe mina atanya donc ça parce que na ja temna olu era ba foko arabu boramina no ibrahima égyptien de muso doma mama wole ko ajaratu no ba wole ko christian ba fama ko agar donc ismaël boro de là donc ismaël boro là c'est veut dire que farafini hébreu dina era ka ba nyo foto ma hébreu ni farafini par la nyonga ori bora ori arabu boro de là donc c'est veut dire que arabu bana fait que o be asura an kumbe ko arabu na on nyana donc c'est la fin que c'est la fin que était fait munya donc ni go ti be Egypte era fo il faut que be para finale il sera para finale fena ko so be ni ma Egypte fo pas effectivement on de se fait dire que ka fo ko arabu de me bol son an ayu la o mai o te chai no passeport bon fait ibo kalama passeport bi ka soro to bu ka passeport te manao ali shini aban fait ni mogo min be kajolo don sigaso maralay me se ka fo abta ye mogo ni ka passeport bu bulu ali shini oni Côte d'Ivoire ka uche ma fo moi passeport be papier te fo ite fen do non tena to ko fo ku secret de do je veux pas dire ça parce que si kana mogo dana ma fin la fin temps ka so non voilà mais ni mogo be ka do be ta no ibna ta do passeport bu fe ka ja nere mi planie ne o prebu vivanti parce que voilà ni nyele la donc tamatiro do de me fera kuma de souligner dron ka ira ka foko on meni fin nous donc ka soro bité quoi mais avec l'évolution du monde yelema wero de dona kono sino fin nous ban fait depuis follow c'est très simple parce que ali u ira ka avec a dine munu ko worma do lu ere ba atientigia sira do fe misalala u ma po de ko farafi duba saba ani arabu duba saba de me yoroina donc o farafi duba saba nunu na nyano lugana mo do de peuple do de me cheka ta jo pere bo fo bon alu era ba fo wa fu bolu wele ko clé bateau te dora parce que farafi mba fo de ko dani masaka fem ya représentation belebele ba dien kono o clé effectivement donc ali islamia kono olu be tabulo ke tefe be ni uga Mamadou nana kana a to da yela a olu ga ton leta ka approprier a wula kwa
misalala sungola olu meseli bon u ka seli ni c'est vrai u ni chrétien u ni silamɛw ka seli tɛ kelen mais u m'u tɛgɛ da u disi kan i n'a fɔ égyptiens b'a kɛ cogo min na ka ɲɛsin tile ma ka kuma dɔw fɔ u tun bɛ kalo fɛnɛ bato donc kalo bɛ bato silamɛya la u tɛ sun n'u ma kalo ye tile fɛnɛ sun seli bɛ dépend tile position na donc hali sini u b'o o taabolo kelenw de kan quoi. ba ali kuranɛ kɔnɔ an ka exhibition an ka kuma la tigɛ kɛ an ka exhibition bɛ fɔ ko amon ara kuranɛ kɔnɔ an bɛ tɔgɔ dɔ bato n'o de fana fɔ alikaba kɔnɔ ko fɔlɛya bulo ara bahaza albayti yogi fɔlɛya bulo ara bahaza o ara yi o de bɛ bato o fana fɛ o de bɛ présenter n'o b'a fɔ a ma ko uban kalo ala donc o de bɛ ka misiri sanfɛ u nalen bɛ fɛn dɔ de dilan k'o kɛ kalo ala ye arabu fana b'o de kɛ donc est-ce que aw tɛna fɔ aw ma k'aw bɛ diɲɛ basi la aw fana bɛ kalo basi k'aw ye k'a tile cogo jumɛn quel preuve kalo fana de ala ye ɲininkali gɛlɛn voilà donc mɔgɔw farafinw walasa u ka taga ko ninnu ta k'a kalan u tɔgɔw kɛ dɛ n'o de f'u ɲɛna hali sini kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen don suratu bakara vasi verset 196 a bɛ se k'a vérifier a ka n'a kalan ko minnu bɛ taa hiji la u ka joli bɔ joli bɛ bɔn jɔnni ye a bɛ bɔ ala de ye a b'a kɔnɔ suratul bakara surat deuxième surati verset 196 a b'a kɔnɔ o tɛ hali kuranɛ sura surumani n'a ta ɲina k'a bɛ k'aw sara fa sali ko a y'i sali a ka joli bɔ fɛnkɛ i ye suratul bakara yɔrɔ min fɔ don na ni fulakɛ in i kan ka dɔ bɔ min y'a fɔ ko jɔnbatula tɛna jɔnbaliya fɛngɛ mais a bɛna fɔ anw ye yan ka anw ta la gosi parce que o de kosɔn silamɛw cɛnin b'a yɛrɛ kɛ kodɔnna e filɛ ka kalan kɛ i bɛ burusi kɔnɔ i ma taa yɔrɔ si e bɛ se ka na anw kɔnɔ anw minnu ye nin ko daminɛ an ye kalan kɛ an yala n'an ye différence culture ye. kana jigin a la dɛ kana jigin a la a bɛ silamɛ bɛɛ kunna k'a fɔ ko diɲɛ dɔnni bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ livre kelen ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. et pourtant diɲɛ fɛn bɛɛ t'a kɔnɔ. a b'o yɛrɛ la an ka kuma la dɛ a b'o kɔnɔna na ko ni a ye alikaba nkalontigiya a fɔ ko anw ta ye nkalon tigɛ n'a taara o yɔrɔ la ni a ye fagali kɛ a ka ala ye ko n'i ye kojugu kɛ ko ala bɛ yafa la parce que ne ye question dɔ de gosi u ko sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ parce que tellement u nalen de don u b'a fɛ k'a yɛlɛma ne ko n ko sisan o e nana sisan komi invisible nana sisan ka ne ka 3 millions ou bien 10 millions ou bien 20 millions détournés déjà a taara hiju la alikaba kɔnɔ a ye saga faga ala la donc ala yafara a ma k'a bɛ don alijina kɔnɔ donc ala kan ka ne ka 20 millions arabuse ou bien ala man ka arabuse. Effectivement, ala kan ka arabuse o jagoya de. Donc est-ce que ni ala ma arabuse est-ce que a ko ɲuman kɛ wa? O ala tɛ tiɲɛ kan. Voilà, il est ma justice. Ko sigi ko sɛbɛnlen kuranɛ kɔnɔ non ne ko parce que ne ye sariya min fɔ ni ala ye min sɛbɛn ne ka kumakan de tiɲɛ ka bon ni ala ta ye parce que a bɛ komi ne bɛ dɔnni kɛ ala ye o digir'u la quoi. Mais effectivement n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ dɔnni kɛ ala ye o jagoya ye. Voilà ne ye ala de ye révélation dɔ kɛ ne fana ye n ta kɛ a kɛrɛfɛ bon ne ka révélation ani ala ka révélation ne ye ni fila sɛbɛn jɔn ta bɛ ta k'a kɛ tiɲɛ ye. Donc an b'i ta de ta parce que i ta de bɛ tiɲɛ kan adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min kunkolo kɔni b'a kan da la i b'a dɔn ko min ta bɛ tiɲɛ kan. A banna. O de kosɔn ne b'a f'u ɲɛna n ko kɛ dɛ hali u ka ala ne bɛ ko dɔn n'a ye o de tɛ f'u ma. Hali n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta kala u kɔnɔna bi de quoi olu ka ala ye Muhamadu de ye n ko fɛn ninnu sɛbɛnla ka bɔ ale de la n'a taara da ka miiri ni yɔrɔ min fɛn na o bɛ na sɛbɛn. Et puis min yɛrɛ bɛ ne dabali ban quoi. U b'a fɔ de par exemple n'i ye verset dɔ ta sisan k'a fɔ ko nin verset in ye nin kuma in fɔ u b'a fɔ de ko non ko i bɛ verset an bɛ verset de ta pour que ko an t'o bɛɛ fɔ ne ko mais verset kɔrɔ verset c'est comme i ye kuma dɔ fɔ o kuma in c'est toujours en vigueur ala ka kuma ti kɔrɔ
k'a fɔ ko a fɔra na y'a san ba ni kɔ ye o t'a la hali sini o kelen de bɛ yen a tɛ falen a tɛ kɔrɔ mais n'o kuma dɔ fɔra a b'a fɔ ko non ko sira wɛrɛ bɛ yen donc ala tun t'a dɔn quoi k'a fɔ ko o don dɔ bɛna se o bɛ kɛ problème ye misalala hali i bɛ kuranɛ yɛrɛ jigin wagatiw lajɛ wagati dɔ la a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kuranɛ jiginna kira kan fo ka taa fɔ a ka parcours bɛɛ kan quoi kuranɛ jiginna o wagatiw la par exemple a jiginna wagati dɔ la ka to nin saro in na a jiginna ka to nin saro in na mais yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko kuranɛ jiginna kalo kelen mais yɔrɔ wɛrɛ la fana i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko kuranɛ jiginna su kelen ne ko mais n ko kuranɛ kelen n k'a bɛɛ n ko fɛn kelen mana jigin sigiyɔrɔ ma saba fɛn kelen kɔnɔ n ko finalement n ko faamu ka gɛlɛn dɛ o ye kelen hali u bɛ kuma isa min kan n'u o jagoya kɛ Jésus ye isa bangeni kuranɛ kɔnɔ suguya fila de don yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko mɛlɛkɛw de nana fɔ mais yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko esprit fana nana fɔ ne ko u dun b'a fɔ kuran fana bɛ yen k'a fɔ ko mɛlɛkɛ ani esprit fɛn suguyaw kelen tɛ awɔ o bɛɛ mana na fɔ mɔgɔ kelen ka bangeni kan n ko finalement o y'a ka bɔ hakili ma quoi u b'a fɔ non bon sura wɛrɛ bɛ yen u t'o ta yɔrɔ dɔ la mais ne ko n ko verset kelen tɛ yan verset don a ma bɔ fɛn wɛrɛ kɔnɔ Store kan i yɛrɛ sɛgɛ o la koyi le problème c'est quoi ala yɛrɛ kumana ka yɛrɛ sɔsɔ kuranɛ kɔnɔ ka caya bon o kuma ninnu filɛ ye ni i k'i bɛ kuma o kan dɔrɔn kabako de don quoi parce que kumakan baden de bɛ yen n'a taara sisan kan ka kuma kan i bɛ taa sɔrɔ kumakan wɛrɛ bɛ min b'a contredire donc merci o contradiction camanba de bɛ yen voilà o kumakan camanba de bɛ yen n'an ko an ka ta ka baara kɛ n'a ye dɔrɔn i n'u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu a tɛ se ka ɲɔgɔn ye baro kɔnɔna na non a tɛ ɲɔgɔn faamu voilà hakiliw kunna mɔgɔw ye ko dɔn donc mɔgɔw tɛna taa to ni nkalon ninnu kɔnɔ an ka siranɲɛ yɔrɔ bon ne ye caman ta kɛ siranɲɛ de ye quoi siranɲɛ dɔrɔn de don parce que moi-même voilà je me suis dit qu'en 2015 ou 2014 si je me trompe pas ni waati ninnu na ne fa tun bɛ ka ne kalan ninnu na donc a tun ka gɛlɛn quoi ne yɛrɛ tun bɛ siran ne tun bɛ sigi ka n fa lajɛ n ko est ce que n ko si tɛna don jahanama kɔnɔ mais après n nana faamu siranɲɛ ni fɛnw ye n bila kosɛbɛ yɛrɛ donc n nana faamu n yɛrɛ y'a dɔn voilà n y'a dɔn fɛn min ye tiɲɛ ye fɛn min ye nkalon ye donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi ni siran t'a la u tɛ balo siran dabɔkun ye de walasa u bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ cogo min na depuis olu tɛ hali i bɛ exemple ta chrétien kan chrétien minnu nana ni min nana olu ɲɛ chrétien n ko fɔlɔ la i tun bɛ mɔgɔ de sara n'i ye jurumiko kɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko jurumiko n'i ye jurumiko kɛ i bɛ mɔgɔ sara de a tigi bɛ taa prêtre ninnu i bɛ sɔrɔ ka taa a fɔ u b'a fɔ ko ok ko u ka da ko ala yafar'i ma ko donc k'i bɛ se ka taa k'i kana segin a kan donc chaque fois u bɛ baara kɛ ni o père in de ye quoi père in bɛ kɛ mɔgɔ dusukun na imagine u b'a fɔ ko sitanɛ bɛ mɔgɔ dusukun na donc ko il faut que i ka sanuya i ka don ta i ka bɔ tan or o dun tɛ tiɲɛ bi na ne bɛ ko dɔ kɛ sisan ne mana taa justice la ne b'a fɔ ko sitanɛ ye ne bila la juge bɛ sɔn k'a fɔ ko ka taa ne joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ne ni hakili bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ tribunal la sitanɛ ko kuma tɛ o ayo kɔni o kuma tɛ yen silamɛ ko kuma tɛ yen dɛ sitanɛ ko kuma tɛ yen adamadenw yɛrɛ y'o faamu a ma se an ka taa k'a fɔ ko kira cira ma pour que an k'o dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ye i mana ko kɛ i ka n'i jɔ i ka ko kɛ t'a kɔrɔ sinon na an ti tila o mɔgɔ dɔ bɛ taa ka taa mɔgɔ dɔ faga sisan ko sitanɛ de y'a bila la n'aw taara justice la sitanɛ ko kuma tɛ fɔ e de bɛ ta k'a lajɛ o a bɛ taa lajɛ de n'a sɔrɔ fa t'i la walima i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ olu fɛn bɛɛ kɔni ka ɲi kɔni n'olu fɛn bɛɛ ka ɲi sitanɛ ko kuma tɛ fɔ sitanɛ ye jɔn ye i yɛrɛ de ye sitanɛ ye exactement mɔgɔ bɛ sitanɛ ko kuma kɛ i bɛ taa sɔrɔ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc adamadenw yɛrɛ bɛ faamu mais ni ala yɛrɛ dɛsɛlen don hali o sitanɛ in fana na i b'a ye diɲɛ da ani sitanɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a ka di ko sisan ani sitanɛ bɛ ɲɔgɔn na et puis sunkalo fɛ u b'a minɛ k'a sigi mais jɔn de bɛ taa foni an man ka jigin sitanɛ la bilen dɛ mɔgɔ bɛ taa sitanɛ foni dɛ an kan ka to o de kama an ka to o de kama effectivement est ce que o tigi yɛrɛ de bɛ anw ka ɲɛ fɛ yan o tigi t'anw ka ɲɛtaga fɛ o t'anw ka ɲɛ fɛ o ala b'a tɔ ka masaya kɔnɔ ka sitanɛ minɛ k'a siri e bɛ t'o foni k'o bila an na tuguni k'an lafili
sanga wati mais o kuma mi yɛrɛ bɛ fɔ o hali sitanɛ yɛrɛ ka siri ngo minnu bɛ taa hali u ka livre bɛ kojugu minnu kɔn o ka livre kɔnɔ n'o ye suyɛni ni ko langolonkɛ ninnu ye o mais minnu b'o kɛ hali sunkalo yɛrɛ kɔnɔ sa olu fɛn jumɛn de bɛ olu bila la parce que a fɔra ko sitanɛ de bɛ mɔgɔ bila fɛn ninnu bɛɛ la yarɔ o m'o de fɔ awɔ voilà donc mais fɛn jumɛn de bɛ olu bila la sisan n'a sɔrɔ sitanɛ sirilen don sa fɛn jumɛn de bɛ olu bila la kabako don u yɛrɛ ka texte dɔ don misalala sisan jɛnɛya yɛrɛ la jɛnɛya bɛ sanga sɔrɔ cogo min na or o sanga waati olu de b'a la ko jɛnɛya man ɲi mais jɛnɛya pour que olu a ka dɔn k'a fɔ k'i ye jɛnɛya kɛ il faut que seere naani ka sɔrɔ o ye silamɛya yɛrɛ ka kuma ye n'i taara o sira fɛ i tɛ se ka mɔgɔ minɛ jɛnɛya la non i tɛ se ayi o tɛ se ka kɛ o non e tɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ye jɛnɛya la ko e ka tila ka bɔ i ka taa mɔgɔ naani ɲini ka tila ka n'a tigi sɔrɔ o tɛ se ka kɛ o non ça c'est o ye ka sankɔrɔ ta de o ye ka fanga de d'a ma mais a bɛ ka fanga d'a ma a tɛ ka yira aux yeux des gens k'a bɛ ka fanga de d'a ma a bɛ ka d'a ma ni politique de exactement o de y'a to n t'a dɔn ni mɔgɔ minnu taara arabu jamana ninnu kɛ i b'a ye arabu fɛn ninnu caman bɛ yen u bɛ nin waleya ninnu kɛ ka caya foyi tɛ bɔ a la o fana kɔfɛ tuguni o fana kɔfɛ n ko hali u yɛrɛ b'a fɔ olu ta ye u b'a fɔ ko wa u ka sɔrɔ so arabu yɛrɛ ka tabiya o ye quoi mais a bɛ hakɛ to kɔfɛla in kɔni o double bataille i bɛ maga la dɔrɔn a bɛ passer quoi maintenant o kɔfɛ hali suran yɛrɛ dɔw bɛ yen ko i bɛ muso ta ka da naani ma mais i ka jɔn hakɛ man n'i ja jɔn ye jumɛn adamaden don c'est pour que ka jɛnɛya sinsin dɔrɔn o de la u b'a fɔ jɔn hakɛ man n'i ja a ye débat ɲɛnama de fɔ ni nin ye Bamakɔ y'a dɔn jɛnɛya haramuyalen tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o de don Bamakɔ yɛrɛ misiraba min filɛ chambre de passage bɛ yen n t'a dɔn a b'a kalama assemblée fan fɛ voilà assemblée fanfɛla fɛ chambre min bɛ yen chambre de passage de don alimamu yɛrɛ bi diya yɔrɔ min alimamu ye kɔnɔ da musow la k'u bɔra alimamuya la olu bɛ se ka na moralité jɔn kɛ mɔgɔw kun parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya haramuyalen tɛ n ko hali u bɛ tɔgɔ de da la parce que tɔgɔ kuma filɛ nin kuma tɛ tiɲɛ ko fɔ quoi misalala ne bɛ se k'a fɔ sisan ko wulu tɛ kini kɛ le chien ne mord pas or wulu t'o kan faamu wulu dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ kini kɛ mais mɔgɔ mana fɔ ko wulu tɛ kini kɛ i y'i da sago de fɔ o de la u b'a fɔ ko exactement o de la u b'a fɔ ko mutaya n'i ye jɛnɛya kɛ dɔrɔn ko mutaya awɔ karamɔgɔ hali ka bari sigi ni karamɔgɔ parce que n y'a mɛn karamɔgɔ bɛɛkan dɔ la ko kuloba wa ou kuloba de wa cɛnni fasamani ale ɲɔgɔn bɛɛkan den tɛ Mali kɔnɔ ale bɛ k'a fɔ ko laturuda nin fɛ ale t'a kalama ko laturu cɛ 30 a bɛ fɔ o ma ko service secret bɔr'o de la polisiw bɛ secret min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔr'o de la a bɛ fɔ o ma ko réseau communication n'ale sigilen don a y'o fɔ jabaranin min na o jabaranin bɔra laturu cɛ 30 la a t'o kalama parce que ninnu tellement u mɔgɔ bɛ ka kalan kɛ u tɛ sigi ka manamanakan fɔ olu tɛ fɔlɔ ka mɔgɔ tɔw la parce que comme an y'a fɔ cogo min olu bolo ko ne de fɔ cɛ ɲɛna n ko kuranɛ yɛrɛ citation don n ko kun a kɔrɔ de ko récitation Mamadu tun bɛ sigi ka discours fɔ tuma olu sago o de ye kuranɛ ye maga cɛkɔrɔbaw y'a kɛ tan dɛ kɔnɔ dɔ taara dɛ a taara gabakurun ta dɛ ka na samaw faga dɛ aw n'aw bɔkɔrɔ tɛ nin tɛ ridicule nin kuma in c'est ridicule mais i b'a kalama ne yɛrɛ est ce que yɛrɛ défaut kelen bɛ an ka mɔgɔ ninnu na pour que u ka se k'a faamu ni ne ɲininka ka i ka u b'an ka kalan caman de kɛ quoi o kana dan kuranɛ dɔrɔn ma u ka taa livre dɔn ninnu ta u k'u kalan quoi parce que olu bolo ko livre dɔn ninnu ko kafiriw ta don a kana t'u lajɛ kuma tɛ ka t'u kalan et pourtant tiɲɛ de du b'o kɔnɔ ni dɔnni bɛɛ kun ye i ka dɔnni kɛ de pour que i ka dɔn misalala Salman Rushdie u ye cɛ min sɔgɔ kunun ale de ye verset satanique bɔ depuis 89 à 99 ale ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ n'ale ka lugu kɔnɔ voilà u ye 3 millions de fɔ nin ye kumaw fɔ a sɔrɔ silamɛ de tun don komi anw ɲɔgɔnnaw de an tun b'a la an y'an turu k'a kalan ka bɔ de ale fana tun bɛ ten a y'a lajɛ dɛ 3 millions de tun la de komi mɔgɔ min sera ka cɛ faga ka 1990
parce que vous êtes de vérité qu'a révélé quoi pour beka doko vraiment silamɛya sigilen no fɛn min yɛrɛ kan kɛ u tɛ fɛ u ka bɔ wari bɛ fɛn cogo bɛ o de kosɔn hali bi a ko sinsinnen don hali Mali yɛrɛ la kɛ n'i ye Mali silamɛya ta k'a jateminɛ a tɛ foyi kɔ u ka bonya u ka sutara mɔgɔbaya ka da u kan ninnu si jigo silamɛw kɔni bɛ kuranɛ min kalan ko kuranɛ ko tɛ dɛ u si jigo n'u tɛ kelen olu b'a fɔ ko mɔgɔ kana sɔn diɲɛ kan ko mɔgɔ kana sɔn wari la i kana sɔn sanu na i kana sɔn muso la mais a bɛɛ b'olu bolo donc du coup mɔgɔw yɛrɛ de kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'a fɔ ko ninnu bɛ nɛgɛnni tɛ tɛmɛ nin kan quoi hali denyɛrɛnin kɛ mɔgɔ tɛ se ka i denyɛrɛnin min wolola i tɛ se k'o nɛgɛn ka tɛmɛ nin kan quoi olu b'a fɔ fɛn o fɛn man ɲi olu yɛrɛ de dun b'o bɛɛ kɛ ne ma ni faamu n'i y'i sigi k'i miiri de a yɛlɛkoya de b'i minɛ quoi vraiment. O kelen de don c'est à dire u bɛ kuma n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka fɛn ta mɔgɔ hakili yɛrɛ minɛ kosɛbɛ mɔgɔ hakili minɛ i bɛ donna kan ni hakilina dɔw de ye kuma b'o la fɛn caman b'o la misalala hali kan b'o la misalala a jateminɛ n'anw bɛ représenter jamana wɛrɛw la a bɛ fɔ de ko Afrique francophone donc olu de bɛ taa kuma anw nɔ na donc misalala n'i ko k'i bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ 3 bɔ sisan i bɛ taa arabu de ta i bɛ taa tubabu de ta i bɛ taa buda de chinois de ta o ka buda représenter farafin tɛ taa ni kira bɔ voilà donc non farafin tɛ taa ni si la parce que farafin ta tɛ exister o tɛ farafin ye mɔgɔ wɛrɛ ta de ta o exactement donc olu mɔgɔ min b'i hakilina ta kɔni o b'i mara n'olu de b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ k'a olu bɛ kuma minnu fɔ a olu kɛ mais olu bɛ min kɛ i kan'a kɛ or changement dun bɛ daminɛ e yɛrɛ ni mun fɔlɔ de la e ko ne ka nin dabila mais e yɛrɛ b'a kɛ ko ne kan'a kɛ donc parce que a tɛ se quoi ni mɔgɔ i tɛ se ka nin fɛn in suit à la lettre hali kira yɛrɛ o la hali u ka karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni kira ye fɛn minnu kɛ n'i y'a kɛ bi na i bɛ kafiriya a caman bɛ yen a y'a yɛrɛ ka lamɔdenni muso minɛ k'a furu a ye denmuso imagine denmisɛnnin fitinin san 6 o ma minɛ k'a bogotigiya ta san 9 bi na n'i ko k'i b'o kɛ o tɛ viol dɔrɔn dɛ i kan a ka ca quoi a ye ko minnu kɛ chef de gare kun don ka taa mɔgɔ dɔ bɛ yen o fa faga k'o cɛ faga ka tila k'o jagoya furu a tɛ ban o hadisa b'ale ladege bi na a bɛ fɔ ma le ko fɛngɛ Sapia voilà Sapia ko a bote nɔfɛ tellement Sapia muso de tun don a tun ka ɲi mais a ma Sapia kɛ captif ye o a ye Sapia faga yɔrɔ min dɔrɔn a y'o ta ten donc ni Mamadu a ko tɛ jɔn ye dɛ donc o Salimana Rusidi ye nin bɛɛ de kuma fɔ ko dugu muso bɛɛ tun ye Mamadu ta ye voilà donc mɔgɔ min yɛrɛ y'a kuma fɔ de o ye Mamadu yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ de don n'o Idrissa Ki mais u ye mun kɛ o y'o livre bɛɛ de jeni u b'a fɔ ma ko les biographies prophète Mohammed ale a kumana ka l'an 630 fɛngɛ ninnu de kan wagatiw kan wagati minnu kɔlɔsiw ye layidu d'a ma n'a sɔnna k'olu ka bɔ n'u tɔgɔ fɛ o ye Idrissa Ki ninnu ni Tabari ninnu ka biographies bɛɛ jeni munna o y'olu jeni n'i y'a mɛn ko hali mɔgɔw bɛ Mamadu ko dɔɔni dɛ u ye ninnu duuru ye jeni sinon ko cɛ in ye ko kɛ quoi a tɛ se ka ɲɛfɔ Usman ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ tali kɛ o non mais après mɔgɔw bɛna faamu non ni mɔgɔw bɛ k'a faamu fɛn dɔ bɛ yen n'o ye san 9 i n'a fɔ histoire bɔla k'a fɔ san bɛɛ b'a kalama fa ye a jɛnna ni den min Aïcha si je me trompe pas bɛ jɔn de don wa Aïcha san 9 yarɔ a tɛ kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ jɛnna ni san 9 ye a k'a minɛ k'a datugu parce que a ye viol de kɛ yarɔ a tɛ yen Aïcha merci mais munna o loi in appliquer bɛ anw fɛ yen hali silamɛ jamanaw kɔnɔ ni mɔgɔ ye denmisɛnnin san 9 violer walima i ka ja fɛ i y'a faamu a mana kɛ sira o sira ye k'i k'a minɛ k'a datugu
ali indien minnu fɛ yen indien ka hakɛ to indien minnu fɛ yen hali olu fɛ yen kɔn ka furu bɛ yen ka tɛmɛ ne ka faamuya la est ce que indien de fɛ yen tɛ kɔn ka furu bɛ yen ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan parce que depuis indien denmisɛnninw depuis u san 10 si je me trompe pas san 10 san 11 san 12 ka yɛlɛ ka taa se san 10 duuru musomanin a ka gɛlɛn k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a ma furu kɛ u b'a di o y'a sɔrɔ a caman yɛrɛ bɛ u ka dɔw bɛ se san 13 san 14 o y'a sɔrɔ den b'u bolo yɛrɛ donc malgré que olu voilà olu fɛ yen u b'a a maminɛ merci beaucoup u b'a voilà merci kɔn ka furu b'olu fɛ u b'a maminɛ a dɔ bɛ anw yɛrɛ fɛ yen mais anw ta tɛ a bɛ maminɛ a si bɛ se ka taa se fo balokuyali yɔrɔ ninnu ma i bɛ sɔrɔ ka furu mais ka taa furu à l'âge de 11 ans yɔrɔ ninnu mɔgɔw b'a fɔ ko n'i y'a kɛ ko a man ɲi ko a fɛngɛlen don mais pourquoi o sariya ninnu appliquer don silamɛ jamanaw kɔnɔ n'i ye o ɲɔgɔnna ninnu kɛ i bɛ minɛ ka taa et pourtant ala ma fɔ parce que hakilima yɛrɛ la a tɛ bɛn ni c'est-à-dire k'a fɔ dɔrɔn ni ko ninnu bɛɛ voilà donc a yira k'a fɔ ko bɛɛ tɛ kuranna kɔnɔ quoi adamadenya yɛrɛ nana ka na an yɛrɛ adamadenw yɛrɛ ye hakili dɔw sɔrɔ hali ala yɛrɛ m'o sɔrɔ ka na olu sariyaw appliquer pour que adamadenya ka ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka vie yɛrɛ la quoi juste simplement k'o fɔ quoi voilà i n'a fɔ Kayika bɔra k'a fɛngɛ sisan ale bɔra ka a ka dɔnni ta ni ala ta kɔfɛ ɲɔgɔn na sisan n'an bɛ Kayika sari i ye min fɔ n y'a jateminɛ u ka fɔlɔ ninnu na silamɛya ye o hakilina ko yɛrɛ de misalala fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ sɔrɔ arabuw de fɛ yen wa tiɲɛ tɛ kan hɛ gɔsɔn sa mais fɛn dɔw bɛ yen olu ka jugu n'olu ye o médisi filɛ nin ye médisi venɛ ka jugu nin bɛɛ médisi ta à la seconde de mais gɔsɔn bɛ dɔn médisi kɔrɔ u t'olu dɔn balɛni ka jugu nin ye mais u bɛ fɛn minnu dɔn u kuma n'olu de kan k'o bɛ jahanama kɔnɔ effectivement et pourtant fɛn kuma fɛn wɛrɛw bɛ yen mais fɛn minnu bɛ sɔrɔ olu fɛ yen o de la fɛn ninnu dalen don o fɛ yen de ma n'an y'a kuma fɔ mɔgɔw tɛ da la de fɛn o fɛn fɔra a bɛ olu de fɛ yen ça ne nous concerne même pas o kan tɛ anw yɛrɛ o kan bɛ olu yɛrɛ de ma exactement voilà o kan tɛ anw ma o kan bɛ u yɛrɛw de ma voilà a kuranɛ ayaw bɛ yen ala yɛrɛ b'a fɔ a ka masaya kɔnɔ k'ale cira bon a ka masaya je vais dire arabu ma quoi k'ale cira arabu de ma k'e fɛnɛ ko ni kan kun mana arabu kan na ko u kun t'a faamu mais ne t'a dɔn yɔrɔ min na farafin ci yɛrɛ ye o la quoi soit disant que Bilal kun ye farafin Bilal n'a jamais été un comment dirais-je un esclave au contraire Bilal Mal Mamadou ninnu c'est des titres anw fɛ yen titiriw de don tɔgɔw bɛ yen a bɛna fɔ n'i ko Matu olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ Mamadu di donc o titiriw de bɛ yen o bɛna fɔ n'i ko san Naba ou bien Pharaon ou bien wele ko Pharaon u t'a faamu k'a b'u kɔnɔ k'a fɔ k'o ye tɔgɔ de or titiriw de don misalala karamɔgɔ c'est un titre c'est un titre exactement titiri de don maintenant n'u t'o fɛn ninnu dɔn donc o de la tôt ou tard an bɛ tila k'u segin k'u kalan diinɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ k'a dɔn yɛrɛ ko an ka mɔgɔkɔrɔ minnu tɛmɛna k'o ye nin ko in yɛrɛ kɔn yɛrɛ c'est à dire n'i sigi ka histoire yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ en temps réel an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna olu ye nin ko ninnu kɔn ka kɔn bi ɲɛ kan mais u ma seba de sɔrɔ quoi pour que ka se k'a fɔ mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko nin ko in tɛ tiɲɛ ye sinon hali n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛ Biton Kulibali d'i ma exemple la Segu je crois que ale kɛlen ka sɔrɔ n ka kun fɔra ale ma ko Mohamed tɔgɔ de tun b'ale la pour mun y'a falen ka kɛ Mamari ye parce que bamanan tun tɛ fɛ k'olu tɔgɔ ninnu mɛn donc y'a falen ka kɛ Mamari de voilà donc a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi mais n'i ma fili tɔgɔ yɛrɛ tun bɛ yen n'o tun ye Tigitɔn ou bien ayi a tɔgɔ dɔ bɛ yen a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen ko fɛn min t'a tigi dɔn o ye Biton Kulibali yɛrɛ tɔgɔ ye Biton in fɛnɛ ka sɔrɔ Biton in sɔrɔla o ye Biton o ye u ka jɛkulu tɔgɔ de taara ka d'a la o y'a sɔrɔ arabu b'an fɛ yan mɛnɔ n'i ye ɲani ka so ma n'i ye gindo ye dɔgɔnɔw bɛɛ ye gindo ye o kuma bɛ bɔ yen yɔrɔ la quoi c'est à dire masakɛ dɔ de y'a jagoya k'a bɛ na ni a bɛ moriya jagoya quoi a bɛ silamɛya jagoya mande donc gindow ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka u ka kɔrɔlenw bila donc u ye fɛɛrɛ kɛ k'u bɛ bɔ mande u bɔra mande
kata nu tato sa ni mɔgɔ min ɲininka u kun jumɛn na u bɛ ka bɔ Mande u b'a fɔ ko Gundo quoi c'est un secret donc o la dɔgɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ Gundo ye quoi u taara ka taa pygmeaux fɛnɛ sɔrɔ kulo la u n'olu cohabitera et puis le reste appartient à l'histoire maintenant depuis o wagati chrétiens u tɛ ɲina u tɛ dɛsɛ u b'an kan depuis empire du Ghana depuis an bɔra Égypte ka na fo yan u b'an kan ka an ka mɔgɔw minɛ k'u kɔbɔ k'u faga soit seulement parce que anw ye fimanw ye anw ko caman bɛ ko anw na an n'olu kɛcogo tɛ kelen fo sisan olu de nana ni berberiw ye et puis mɔgɔ minnu b'an fɛ yan ka taa Algérie Égypte u yɛrɛ ɲumana Maghreb a bɛɛ berberiw ye olu yɛrɛ tɛ arabu ye arabuw t'olu dɔn arabu donc olu fɛnɛ bɛ tila k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko ni ko olu ma bi ko olu ye berberi olu bɛ tila k'a f'i ye ko ayi ko o tɔgɔ tubabu yɛrɛ nana olu tɔgɔ da olu la ko olu ye berberi ye. Ah mais Alexandre le Grand ne nana n'olu ye u ye mun wele ko Zulukaranɛni ale nana ka na Égypte kɛlɛli la masakɛ an ka pharaon ninnu fɛnɛ il faut reconnaître que fɛn dɔ tun b'an na bon o y'an ka mɔgɔ kanu ye quoi an ye adamadenya faamuya kojugu an ye maanifinya faamuya kojugu hali mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ k'an ka taabolo kɔrɔw kɛ i n'a fɔ japonais ani chinois n'olu bɛ u ka bɛnbaw bato. Je crois que pharaon ye masabonda tɔgɔ ye non. Voilà pharaon ye voilà a bɛna fɔ n'i ko masakɛ. donc olu Kayiga tari o tɛ de n'a hakili la pharaon o ye masabonda tɔgɔ de ye. wa pharaon ye de comme bolontigiw quoi an bɛ bulon kelen minnu fɔ donc ni mɔgɔ nana ni masakɛya sera mɔgɔ ma ni nana sigi i bɛ wele ko pharaon donc a bɛ f'i ma ko bolontigi. Comme Hébreu de b'a ko pharaon donc fɛn na mais u yɛrɛ tun b'u wele ko bolontigiw bolo min bɛ an fɛ ni an b'a sigi donc ne sera masakɛ an b'a fɔ ko dugutigiya ye ne kɛra masakɛ ye e bɛna sigi ye o ye e bɛ bɔ du kɔnɔ e bɛna sigi o de kɔnɔ kanbuli de kɔnɔ o tɛ bɔ yen. N y'a faamu donc nka ni e sigi la e bɛ wele ko pharaon mais i tɔgɔ min b'i la o tɔgɔ in tɛ bila dɛ i n'a fɔ Ramsès filɛ cogoya min. voilà tɔgɔ in tɛ falen mais o wagati ni e kɛra ni i sigira i tɔgɔ bɛ se ka fɔ komi jamana wɛrɛw fɛ mais Égypte yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ wele de ko bolotigi. N y'a faamu. Ya o bolotigi u b'a fɔ olu de ma ko pharaon. Ya n'o tɛ tɔgɔ b'u bɛɛ la. Mɔgɔ min yɛrɛ